अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम अंजार अहमद और आप देख रहे हैं MDI वर्ल्ड मेरा दीन इस्लाम चैनल। दोस्तों, अगर आप सबने पिछला सबक अगर नहीं देखा है तो आप सब हमारे चैनल पर जाकर के उसको देख लीजिए। चलते अब हम शुरू करते हैं, गौर कीजिएगा दोस्तों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बला मन औफा बिअहदी बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा فإن الله يحب المتقين। إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا
معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط दोस्तों ये वलअस्बात अगर आयत करेंगे तो बोलेंगे والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة دوستي والملائकती है अगर यहाँ सांस तोड़ेंगे तो बोलेंगे मलाइका इसलिए गोलता पर आयत करेंगे तो गोलता है साइकिना बन जाएगा यानी आखिर में हाँ क्या आवाज आनी चाहिए दोस्तों इसको इस तरीके से बोलेंगे फिर मिलाकर पढ़ेंगे तो वल्मलाइकति वन्नास अजमईन खालिदीन फीहा لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من नासिरीन। दोस्तों ये आज का सबक हुआ है और रही बात आज तीसरा पारा मुकम्मल हुआ। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको याद भी करेंगे और जिस तरीके से हमने इसको पढ़ा है इसी तरीके से आप सब पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। चलते दोस्तों इंशाल्लाह कल के सबक के लिए फिर हम कल आगे मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।